Salam alaikum, marhaba bikum fi qanatkom Fait Maison. Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre chaîne Fait Maison. Pour la recette d'aujourd'hui, ça va être une baguette ou bien une grosse baguette farcie. C'est parfait pour l'été. Je vais vous laisser la liste des ingrédients à la fin de la vidéo. Allons-y, on commence tout de suite la recette. Bismillah. اليوم إن شاء الله جبت لكم وصفة رائعة لأيام الصيف، وهي خبزة كبيرة محشية بزاف بنينة وطرية. نخلي لكم المقادير في آخر الفيديو. يلا نبداو الوصفة تاع اليوم. بسم الله. Dans un saladier, je mets la farine فيليان ندير الفرينة، le sucre سكر، la levure boulangère خميرة الخبز. Je mélange à l'aide d'une cuillère نخلط بالمغرفة. J'ajoute le sel et je mélange. نزيد الملح ونخلط. Puis après je creuse un puits. من بعد ندير حفرة. Je verse l'huile. نفرغ الزيت. Un œuf حبة بيض. Je mélange au centre. نخلط في الوسط. Ensuite je verse le lait tiède ومن بعد نفرغ الحليب الدافئ en mélangeant toujours ونقعد نخلط. J'ajoute l'eau tiède. نزيد الماء الدافئ. Je vous ai mis à la fin de la vidéo les ingrédients exacts. Après, vous pouvez mettre un petit peu plus d'eau, un petit peu moins. Ça dépend si votre farine absorbe bien ou pas. راح نخلي لكم المقادير مضبوطة في آخر الفيديو، ولكن بالك ديروا الماء كتر ولا أقل على حساب الفرينة تاعكم إلا تتشرب مليح الماء ولا لا. Je dépose la pâte sur le plan de travail et je la ramasse. Je la pétris entre 2 à 3 minutes. نحط العجينة فوق طاولة العمل، نطمها ونعجنها ما بين 2 إلى 3 دقائق. Ensuite, je la mets dans un sac en plastique en attendant que je prépare la farce. من بعد نديرها في كيس بلاستيكي ما بيد ما نحضر الحشوة. En ce qui concerne la farce, c'est facultatif. Ici, j'ai mis un demi-blanc de poulet haché et un oignon émincé. للحشوة اختياري ديروا واش تحبوا. هنا درت نصف صدر دجاج مرحي وزدت له حبة بصل مقطع رقيق. J'ajoute l'huile, ندير الزيت، le sel الملح، le poivre noir الفلفل الكحل، راس الحانوت، du curcuma الكركم، du gingembre الزنجبيل. et je mets sur un feu moyen ونديرها فوق نار متوسطة. Je laisse cuire tranquillement. نخليه يطيب في عقله. À la fin, je mets un petit peu de persil. مع الاخر ندير شوية معدنوس. J'éteins le feu et j'ajoute un œuf et je mélange. نطفي النار، نزيد حبة بيض ونخلط. J'ajoute l'œuf pour avoir une garniture moelleuse. نزيد حبة البيض باش نتحصل على حشوة طرية ماشي ناشفة. Je laisse refroidir et je reviens vers vous. نخليه يبرد مليح ونعاود نولي لكم. Et là, je prends ma pâte. Je l'étale à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. ودوكا نجيب العجينة ونحلها مليح بالحلال. Je mets de la moutarde. هنا ندير الموتارد.
Pour la garniture, c'est vraiment facultatif. Éclatez-vous, mettez ce que vous voulez ou ce que vous avez à la maison. للحشوة اختياري، هنا ديروا واش تحبوا واش يكون عندكم في الدار. J'ajoute la farce du poulet، هنا نزيد الحشوة تاع الدجاج. Je l'étale sur la surface de la pâte، هنا نحلها مليح فوق السطح تاع العجينة. Des olives vertes coupées en petites rondelles. زيتون خضر مقطع إلى دوائر صغيرة. Du fromage râpé أو الجبن المبشور. De la feta en cube. هنا درت جبن الفيتا المقطع إلى مكعبات. Ici j'ai pris un œuf, je l'ai séparé. Le jaune ça va être pour la dorure et le blanc je le mets à la garniture. هنا جبت حبة بيض سيباريتهم، صفر نديرو لا dorure والبياض نديرو للحشوة. Les herbes de Provence, si vous n'avez pas, remplacez-les par le thym. أعشاب البروفونس إلا ما عندكمش عوضوهم بالزعترة. Et là, je rabats les côtés de la pâte. هنايا نغلق الجوانب تاع العجينة. Et je commence par rouler la pâte pour former une grosse baguette. وهنا نبدأ نرولي في العجينة ولا ندورها باش نتحصلوا على شكل تاع باغيت. Je la dépose sur un plateau chemisé qui va au four. نحطها في صنيوة اللي تدخل للفرن، درت لها فيها ورق الطهي. Je la badigeonne avec le jaune d'œuf. هنايا ندهنها بصفر البيض. J'ajoute les herbes de Provence. هنا نزيد أعشاب البروفونس. Et les grains de sésame والجلجلان. Après vous pouvez mettre ce que vous voulez bien évidemment. هنا ديروا واش تحبوا من الفوقه، كل واحد والذوق تاعو. Je l'enfourne dans un four préchauffé à 180 degrés entre 30 à 35 minutes. هنا ندخلها الفرن مسخن على 180 درجة ما بين 30 إلى 35 دقيقة إن شاء الله. Dès que ma baguette sort du four, je la badigeonne avec l'huile d'olive. Vous pouvez mettre l'huile végétale et je la couvre quelques instants. La baguette تاعنا ولا الخبزة تاعنا غير تخرج من الفرن ندهنها بزيت الزيتون ولا تقدروا ديروا الزيت النباتي العادي ونغطيها بطرشونة للحظات. Voilà le résultat final de la baguette. Elle est très moelleuse, bien tendre. Elle est magnifique. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo pour m'encourager. Bien évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. C'est totalement gratuit. Là, je vous montre l'intérieur de la baguette. C'est magnifique. On se retrouve dans une nouvelle vidéo, Inch'Allah. Allez, salam. كما راكم تشوفوا هذا هو الشكل النهائي تاع الوصفة تاع اليوم. جات خبزة رائعة ما شاء الله، طرية وبنينة تعمر العين. راني ما محليتها لكم باش نوري لكم الداخل كيفاش دايره بالحشوة تاعها. اذا عجبتكم الوصفة تاع اليوم ما تنسوش تخلوا لي دي لايك باش تشجعوني، تشتركوا في القناة اذا مازال ما اشتركتوش. نعطيكم موعد في فيديو قادم ان شاء الله،
وما عليا غير نقول لكم سلام.